Comme chaque année depuis 1929, l'église arménienne d'Alfortville-sur-Boros-Bedros célèbre le dernier dimanche du carême qui s'appelle le dimanche des Rameaux. C'est la commémoration de l'entrée solennelle et triomphale de Jésus, en tant que Messie, à Jérusalem. On trouve la description de cette fête dans tous les évangiles. Accompagné de ses disciples, Jésus se rendait à Jérusalem. Quand ils s'approchèrent de Bethphagée, village situé non loin de la ville, il y envoya les apôtres Pierre et Jean afin d'en ramener Nanès et son ânon attachés dans la rue. Jésus leur recommanda que si quelqu'un leur demandait quelque chose, ils devaient répondre que le Seigneur en avait besoin. Les apôtres allèrent au village et firent ce que le Christ leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son ânon, les recouvrirent de leurs vêtements et firent asseoir dessus Jésus-Christ qui entra ainsi à Jérusalem. La plupart des gens venus accueillir Jésus étendirent leurs vêtements sur son chemin, tandis que d'autres coupèrent des branches d'olivier et de palmier en jonchèrent la route. La foule, reconnaissant en Jésus le roi, l'acclamait en criant « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est à partir de cet exemple que pendant les rameaux on bénit dans les églises des petites branches d'olivier ou de palmier que l'on distribue ensuite aux fidèles qui les emportent chez eux et les gardent jusqu'à la commémoration de l'année suivante. Les rameaux d'olivier symbolisent la paix, le salut, car après le déluge, la colombe lâchée par Noé revint tenant en son bec un rameau de cet arbre, annonçant aux occupants de l'arche la détruite des eaux. Le jour de la fête des rameaux, on célèbre aussi la cérémonie de l'ouverture du rideau de l'autel. La signification de ce rite est que Jésus-Christ nous rend dignes de passer par la porte du salut, selon nos prières, notre confession et notre contrition. Selon un édit de sa sainteté Karékine II, catholicos de tous les Arméniens, la fête des rameaux est déclarée le même jour que la bénédiction des enfants. Conduisons donc nos petits à l'église et prions Dieu pour qu'il leur accorde sa bénédiction. Փողոս հարավերի կողմեր Ֆիլիպպեսներում գրված նամակերը։ Միշտ ուրախ եղեք Աստծով, դարձյալ գսեմ ուրախ եղեք։ Բոլորին հանդեպ հեզ եւ ազնիվ եղեք։ Շուտով Տերը կուգա, որևէ բան թող չմտահոգե ձեզ։ Այն միշտ ձեր աղոթքներում եւ աղաչանքներում մեջ հոգնած սիրտով անցուսմեր ընտրեցեք ինչ բանի որ կարի կդստակ։ Եվ այն արդեն Աստծո բաղությունը, որ լիքով բարիք չէ հասկանալ, խաղաղ պիտի պահել ձեր սիրտերն ու միտքերը, որոնք Քրիստոս Հիսուսի Yere konu bakıyor. Oraya internet çıkıyor. Ara kafede çıkıyor. Bittiniz. Ha? Wow. Ya lagi kami mati.